Yan, lagay mo sa loob. Yung kay Harley lang, yung kay Harley lang. Cellphone niya, ilagay mo sa bag niya. Yan. Ano yung cellphone ni Yuan? Ha? Cellphone ni Yuan. Nasa dulo. Cellphone ni Marcos, Chelsea, nasa'yo? Nasa kanila. Bigay mo kay Chelsea cellphone ni Marcos. Yan. Si Jerry. Tanggalin mo na yan yung ano, yung bag ni Tira mo na yun! Wala mo na yan. Si Kali yung iuupo. Wala tayo sa NBA. Dapat doon ka. Go, Day! Sit down ka lang dyan, sit down lang. Nalaman mo sila? Dami ba? Galing ni Kuya Andre. Namomotivate. Galing, galing. Meron na? Hindi, meron na? Wala? Paul yun ang Paul yun, uy! Paul yun, sino yun? Pawis ka naman, saan pawis mo naman? Pawis ikaw? Usa ka dito ka. Tara dito, baka Tanem. Anto na yun, oh. Papay niya? Bakit? Bababa ka? Wala upuan doon. Susulutan mo na. 10 second shot lang. 5 second shot lang. Ako mag-ilan. Selection middle, oh. Ayun mo. Ayun, tagos, oh. Tagos. Tagos niya pa rin. Tagos niya pa rin. Ito? Doon. Nice. Mamaya. Selection senior, pagod na. Robles. Robles. Robles senior. Robles senior. Rotator. Selection middle. Selection middle. Selection middle, pinasa kay senior. Middle. Banta. Banta. Banta, hawak mo. Tanem. Banta, hawak mo. Tanem. Sumalaksak. Sumalaksak, pinasa. Huli. Tanem. Senior. Robles. Tanem. Balik mo, Robles middle. Nuklak. Tanem. Tanem. Selection middle. Senior, middle. Middle, pinasakay. Melendez. Melendez. Antikos. Si Marnie, tawagin mo doon si ano, sino? Tito Nem, tawag ka Tito Nem. Wala, nanonood mamaya daw. Robles senior. Fake, tumira. Busog. Banta. Banta, pinasa kay Robles middle. Ay, ano pala? Ewan ko, boss. Wait lang, boss. Ina, nasunod sa akin to. Tigos. Tigos. Salamat ka sa akin. Huwag ka sasalubong. Dahil ano lang kayo. Oh, walang pisikalan mga bes ha. Ano score? 4-3. 4-3, Amat. Tanem. Fly. Ganto kayo, Yabi, oh. Okay lang yan, Melendez. Hey,
May anak, magbaba ko. 4-4 na, guys. Nobles Junior. Inbound. Pinasakay. Resurrection Senior. Senior, dun dribble ang bola. Sakit ang pet ko. Tinira. Nobles Senior. Resurrection Senior. Tinira. 5-4. 5-4. Banta. Hawak ang bola. Banta. Dun dribble. Pinasa. All 5. All 5. Senior. Nobles. Oh. Banta. Dun dribble. Pinasa. Melendez. Tinira. 6-5. Nice. 6-5. Resurrection Senior, pinasa kay Robles, tinira. Teng. 7-6. Change your way. Banta. Inbound. Pinasa kay Resurrection middle. 10 second shot lang. Tinira. Dribble. Sumalaksak. Tinira. Wala. Lee, ay you. Huwag nag-screen ka. Huwag ka agad sa ring. 7-6 ah. Di na mga low performer. Resurrection. Robles. Tinira. Robles. Banta. Hawak bola. Wala. Naagaw. Oh! Reso Senior. Tinira. Oh! Robles. Bola. Robles Senior. Tinira. Gutom. Parang gutom naman ito mga. 7-6 ah. Kita mo. Sumalaksak. Wala. Nice. Nicely. Uy, huwag mo ginaganyan yan. Oh, di ba? Niluwa. Oh. Resurrection Senior. Robles Senior. Tinira. Oh. Resurrection. 7-7. 7-7 na. Race to ilan yan? 16. Ay, ano pala, up to ilan pala? Race to ilan? Jeric, papatoy kita ng tsinelas. Uy. 16, edi ano na lang. Half. Halfway through 16. Tinira, Bem, 8-7. 8-7. Di kita, taman ka na. 8-7. Ilan Kuya Dave? Notes na. I'm doing a video. Resurrection Senior, minamata ni Middle. Ole. All 8. Mamaya mag-chicken wings tayo. Unli wings yan mamaya. Huwag kayo kasi kayo dyan. Lalaro eh. Banta sumalaksak. Robles Senior. Melendez, tira.
Rebound. 9-8. 9-8. 9-8 na. 9-8 na. 9-8. Hindi, mag-iba laro niya pag tayo na. Robles Senior. Tinig. Pinasa kay Resurrection Senior. Dun Rebol. Dun Rebol. Resurrection Senior. Dun Rebol. Dun Rebol. Sumalaksak. Pasok. All night. Nung kiri? All night Ingay na. ko na pala sa video eh. All night. Tinira. Resurrection Middle. Wala. Uy, Adel, tumira ka naman sa sinigaw mo eh. Commentator lang maingay. Which is me. That's me. 9-9. Ano? Hotdog. Resurrection middle. Resurrection middle. Sumalaksak. 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 Tinira. Pasok. 10-9. Resurrection Junior. Nakaupo. Busog. Resurrection Senior. Pinasa. Robles. Resurrection Senior. Nag-rebol. Nag-rebol. Robles Senior. 11-9. Ang galing mo, Robles Senior. 11-9. Uy, 11-9. 11-9. Oy, 11-9. Paano kayo sa akin? 11-9. Ingay ni. Game na, game na, game na, game na. Daya. Hindi, 11-9. Alam mo kami isa? 11-9. Wala, maduga siya magbilang. Huwag kayo makinig kay Marcos, maduga siya. Kami na, ako lahat, iguan na. Marcos! Marcos! 11 na naman. 10-11? 11 na. Oo, te. Oo, te. Ayaw nga pala. 1-0. Bitin. 11 na. Ano nga 11? 1-0 nga 1-0. Nothing beats a jet you had there. Lamang sila Kuya Anday na ta. Give me. ISO. Tangin na mo. Ano na, Neng? Nakascore na, Neng. Oo nga. Galing mo, yaman. 3-0 na. 3-0 na mga boss. Buwa ka, tapos uwiin ang isa mo. Huling 3 tira para sa kampo nila Matthew Rans M. Robles. Yoko na nga mag-commentator. Pagod na ako eh. Maya ulit. Pinik. 2-3. 3-1. Bakit dahil sa pwede umupo dito? 3-1.